नमस्कार, मैं स्वर्णाली मिश्रा NE24 चैनल पर आपका स्वागत है। भारत में दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान पूजा आरती के दौरान अजान का माइक्रोफोन बंद करने का आह्वान, मुख्यमंत्री की सराहना। सिलचर में हिंदुओं के विशाल विरोध सभा। जैसे बांग्लादेश ने 5 वक्त की नमाज के दौरान किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वैसे ही भारत सरकार को दुर्गा पूजा नवरात्रि आरती के दौरान प्रतिबंध जारी करना चाहिए ताकि अजान के दौरान माइक बंद रहे। आज शुक्रवार की सुबह सिलचर में खुदीराम बोस की प्रतिमा के नीचे बड़े पैमाने पर विरोध सभा में हजारों हिंदुओं की उपस्थिति में गैरिक भारत अखिल भारतीय अध्यक्ष मणिभूषण चौधरी ने उपरोक्त टिप्पणी की। वो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की प्रशंसा की और कहा कि असम की संप्रभुता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री की सतर्क नजर है। मुख्यमंत्री को यह भी चिंता है कि अब से कुछ साल बाद असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक भारत का आंतरिक ढांचा सुरक्षित रहेगा। श्री चौधरी ने इस दिन कहा, बांग्लादेश कट्टरपंथी मानसिकता की ओर बढ़ रहा है। कोई कट्टरपंथी मेघालय के कछार, करीमगंज, हैलाकांदी, दिमा हसाओ, उत्तर त्रिपुरा, ऊनकोटी, धलाई, जिरीबाम, गारो हिल्स को मिलाकर नया सिलहट नक्शा जारी करने की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। अगर इस देश में किसी ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का समर्थन किया है तो उनकी पहचान कर तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष शांतनु नायक ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बराक में लव जिहाद, लैंड जिहाद का मामला हो रहा है और कट्टरपंथियों द्वारा बयान जारी कर उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अलग करने की धमकी दी जा रही है, इसमें भारतीय को सतर्क रहना चाहिए। सभा के संयोजक प्रोफेसर स्वपन शुक्लवैद्य हिंदू समन्वय मंच के प्रयासों से सिलचर के 5 अलग अलग स्थानों के 5 मंदिरों से हजारों हिंदुओं की उपस्थिति में शहीद खुदीराम बोस की समाधि स्थल पर 5 बड़े जुलूस के बाद यह साबित हो रहा है कि यह देश सुरक्षित है। बोलने वाले अन्य लोगों में कवि पत्रकार अतीन दास, शंकर मिशन सिलचर के प्राचार्य स्वामी श्री विज्ञानानंद, पूर्व और वर्तमान विधायक दिलीप कुमार पाल और दीपान चक्रवर्ती, कछार योगी सम्मिलानी और आदिनाथ शिक्षा भंडार की ओर से विप्लव देवनाथ, कैवर्त समाज उन्नयन परिषद के नेता अंजन चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मिथुन नाथ, नेपाली समाज की ओर से शुभराज गुरुंग, रविदास समाज की ओर से मनमोहन रविदास, नारायण चौधरी, सुमिता सेनगुप्ता व अन्य शामिल थे। सभा का संचालन अविनाशी जगज्योति ने किया है। बैठक की शुरुआत में संगीतकार मित्रा दास, प्रभात दास, राधा रानी रविदास, मुन्नी दे ने देशभक्ति संगीत प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन सुकांत राय ने किया है। उपस्थित अन्य लोगों में रमापद भट्टाचार्य, समीरन राय, हाफलोंग के समाज सेवी मनिंद्र कुमार दास, ऑल असम बंगाली परिषद के कछार जिला अध्यक्ष देवज्योति देव, वैष्णव समाज के पदाधिकारी जीवन अधिकारी, नागा समाज के प्रतिनिधि बादल रंगमाई, बप्पन रविदास, कनई देवनाथ, शंकरशील, नीतीश दास, रानू रविदास, हितेश घोष, संदीप दत्ता, मोतीलाल दास, मानवेंद्र नाथ, विमल दत्ता आदि शामिल थे। बप्पन रविदास के नेतृत्व पर राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल पर पीने का पानी वितरित किया है। बजरंग दल के पदाधिकारी चिरंजीत सिन्हा, सोनी देव, अपू डे, रूपक राय, अनूप दास, पंकज दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार के खिलाफ कार्यवाहक सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूनिस का पुतला दहन किया है। अंतिम लग्न पर राष्ट्रगान के साथ विरोध सभा समाप्त हुई। आप देख रहे हैं NE24 चैनल। ऐसे और खबरों के लिए NE24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक फॉलो करके हमसे जुड़े रहिए। बांग्लादेशे बर्तमान समय फतोया देওয়া হয়েছে দুর্গা পূজার সময় যখন মসজিদে আজান দেওয়া হবে সেই সময় যেন কোথাও কোনো কাসর ঘন্টা বাদ্যযন্ত্র চলতে পারবে না।
ভাবুন, 140 কোটির দেশ ভারতবর্ষ, আমাদের একটি অঙ্গরাজ্য হচ্ছে অসম। এই অসম থেকে আয়তনে ছোট দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। আদানি পরিবার থেকে যদি বিদ্যুৎ জোগাড় না দেওয়া হয়, তাহলে যে দেশে লাইট পর্যন্ত জ্বলতে পারবে না, ফ্যান পর্যন্ত চলতে পারবে না, সেই দেশের মানুষ বৃহৎ সংখ্যক হিন্দুদের তারা হুমকি দিচ্ছে, মারছে, পিটছে, ধর্ষণ করছে এবং হুমকি দিচ্ছে বাংলাদেশে আজানের সময় কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানো চলবে না। আমরা বলছি, ভারত থেকে সরকারের কাছে আমরা আবেদন করছি, এরকম কোন প্রস্তাব রাখা যায় কিনা, যখন দুর্গাপূজার অঞ্জলি দেওয়া হবে সেই সময় যেন, বা বিভিন্ন নবরাত্রির সময় হোক, বিভিন্ন স্থানে যেভাবে মায়ের আরতি করা হবে, সেই সময়ের জন্য কোন অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্থান থেকে মাইকে আজান দেওয়া না হয়, এই প্রস্তাব রাখলাম। আমাদের সৌভাগ্য কিন্তু আমরা একই সাথে আরেকটি কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, ভারত ভাগ সম্ভব নয়। বিশেষ করে আসামের দিকে যদি কেউ চোখ তুলে থাকায় তা অসম্ভব। রাজনৈতিক বিষয় বলছি না, কিন্তু অসমের রাজনীতির প্রধান যিনি আছেন, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, উনি স্পষ্টত বলছেন, হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার কথা বলছেন। আমাদের সৌভাগ্য, এরকম আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি। যোগী আদিত্যনাথের মতন আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতন ব্যক্তিত্বরা আছেন। কিন্তু আমরা জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো যারা আছেন তাদের পাশে সজাগ দৃষ্টিতে আমাদের থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টত বলছেন, আজ থেকে কিছু বছর পরে অসমে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্য, কিছু বছর পরে ভারতে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, আমি আবার বললাম, কিছু বছর পরে ভারতেও হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। এই সংখ্যালঘু হওয়ার ফল কি? আবারও দেশ খণ্ডিত হবে। তাই সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করছে প্রতিটি হিন্দু সংগঠন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, গৈরিক ভারত থেকে শুরু করে প্রতিটি সংগঠন, রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি, প্রতিটি সংগঠন, ভারত মায়ের, যাদের নাম দিচ্ছি না, প্রতিটি দিন ভারত মায়ের সেবা কাজে কাজ করে চলছি। আমরা বিশ্বাস করছি আমাদের দেশ খণ্ডন করা সম্ভব নয়, কিন্তু জনগণ যদি আমরা সক্রিয় না থাকি, তাহলে দেশ আগেও যেভাবে খণ্ডিত হয়ে গেছে, খণ্ডিত হতে পারে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা, সবকিছু সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জনগণ যদি ঠিক থাকি, আমাদের দেশকে রক্ষা করা সম্ভব। এই পরিকল্পনা নিয়ে হিন্দু সমন্বয় মঞ্চ আজ এখানে কার্যক্রম করছে। আজ কার্যক্রম করলাম আর শেষ এ নয়, এ নবযুগের যাত্রা। সমস্ত হিন্দু সংগঠন মিলে এই হিন্দু সমন্বয় মঞ্চ, আপনারাও আছেন, স্থানে স্থানে হিন্দু সমন্বয় মঞ্চের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজ করতে হবে, না হলে আজ থেকে 16 বছর পরে, আবার বলছি, আজ থেকে 16 বছর পরে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ব, বা এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্য অনুসারে আরো কিছু বছর পরে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ব। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা এসেছেন এ দেশে। সবাইকে প্রশ্ন করছি, এখন কোথায় যাবো? যাওয়ার জায়গা আছে? জুড়ে বলুন, যাওয়ার জায়গা আছে? জায়গা আছে? দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে। তাই বাঁচার জন্য শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করতে হবে, ভাবতে হবে। আমাদের প্রতিজন দেব দেবীর হাতে অস্ত্র রয়েছে, আমরা তাদের পূজা করি। প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। দীর্ঘায়িত করলাম না, অনেক রয়ে গেছেন গুণীরা কথা বলার জন্য। শুধু একটি আবেদন করব, ভাবুন আমরা কি সুরক্ষিত? দেখতে দেখতে 16 বছর 17 বছর কেটে যাবে, তখন কেউ টিকতে পারবে না। বাংলাদেশে শিল্পী হিন্দুকে মারা হচ্ছে, রাজনৈতিক হিন্দুকে মারা হচ্ছে, ছাত্র হিন্দুকে মারা হচ্ছে, মহিলা হিন্দুকে ধর্ষণ
ধর্ষণ করা হচ্ছে, বাচ্চা হিন্দুকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। এ তো এ যুগে দেখছি 2024-এ 5 আগস্টের পর থেকে। আমরা আগামী দিনে তাকে দেখতে চাই, তাকে দেখতে চাই, শুনছি না, তাকে দেখতে চাই শিলচরে, তাকে দেখতে চাই বোরাকে। তাই সক্রিয় হন, বাস্তববাদী হন, সমস্ত হিন্দু সংগঠনে জড়িত হন। প্রতিটি হিন্দু সংগঠন, যে সংগঠন আপনার ভালো লাগে সেই সংগঠনে জড়িত হন। আর দীর্ঘায়িত করলাম না, একবার জোরে আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা